কোকো বাবা আবার বাইরে যাচ্ছে। কোকো যাবি? বেরু 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 যাচ্ছে বাবা। যাবি তুই? এই কোকো যাবি? म्याऊ म्याऊ म्याऊ। कोको को अभी जाना है वॉशरूम। वॉशरूम के सामने जाके खड़े होके अब बैठ गया है कोको। नहीं बेटा कोई बात नहीं, मुझे समझ में आता है, लेकिन जब जिस गाना ट्रेंडिंग में होता है ना उसी के ऊपर ही वीडियो डालने से वो आगे तक जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। इसीलिए जी जो जो गाना जिस टाइम पे ट्रेंडिंग पे जाता है उसी गाने के ऊपर ही वीडियो दिया जाया जाता है। इसलिए मैं देती हूँ। पता है ये सब लोग जो लोग शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं और दिन में एक साथ ढेर सारा शॉर्ट्स डालते हैं, वो लोग सब ऐसे ही करते हैं। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वो भी मुझे क्यों भिगा दिया? যাও পটি করে আসো, পটি করে আসো, যাও এখন না বাথরুমে যাও, পুপ করে আসো। গো গো পুপ, গো পুপ, গো 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 পুপ। কাকুর গান শুনতে চাও? কাকু এখন গান গাওয়ার মুডেই নেই, নাহলে এমনি এমনি গাইতো, ঘরে আস্তে আস্তেই গান গায়। মুডে না থাকলে তো তখন গাইবে না। কাকু তুমি কি গান করতে পারবে একটা? বলে রাত জাগা পাখি না। কাকু কি গান গাইলো সেটা বুঝতে পারলে? কোকো যা পুপ করে আয়। দারুন। কুটু কুটু বুড়ো, কুটু কুটু বুড়ো, আমার কুটু কুটু বুড়ো, আমার কুটু কুটু বুড়ো। কুটু কুটু বুড়ো দেখতে দে তো কোথায় কি হয়েছে। পুপ করবি? বাবাকে ডাকবো? বস। সারা গায়ে চুলকে পুলকে গোটা গোটা করে ফেলেছিস। ও কি পুপ করবে না? ও গ্যাসটা বন্ধ করে দাও তো। তাহলে পোড়াই খাবে। অসুবিধা আছে কোনো? কি অসুবিধা বলো, এইদিকে ক্যামেরার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলো। অল্প তেলে বেগুন ভাজা খেতে হলে এইরকম পোড়া পোড়াই খেতে হবে। আর যদি বলো না অল্প তেলে খাবো না, ডুবো তেলে খাবো, তাহলে সুন্দর সুন্দর বেগুন ভাজা, কিন্তু তেল জবজবে হবে। কোনটা চাই সেটা বলো।